Good day, everyone. My name is Michaela Sebial, and my assigned topic is all about human trafficking. So, what is your idea about human trafficking? So, first is we will go to the introduction of human trafficking. So, human trafficking is a group of crimes involving the exploitation of men, women, and children for financial gains, which is violation of fundamental human rights. So, wala siya gipili. Pwede ra jud siya laki, pwede babae, children, pwede siya ma-victim sa human trafficking for financial gains. Next is human trafficking is the third largest international crime. So, ikatulo siya sa pinaka-dako nga sa international crime nga bati nga bulahaton, illegal. Next is over 1 million people trafficked annually. So, di ba? Grabe no? Over 1 million. So, daghan na jud na siya. Daghan na jud ay ang victim sa human trafficking. So, next is millions of men, women, and children are victims of human trafficking. So, dili ra gamay ang victim sa human trafficking, pero daghan jud kaayo ang na-victim sa human trafficking. Next is human trafficking is when people are transported by force or deception to become enslaved. Traffickers use blackmail, abuse, and threats to force victims to comply with their wishes in the destination country. So, ang mga traffickers maggamit sila mga blackmail, abuse, and threats para ma-force sila ang victims para ma-comply with their wishes in the destination country. Last is usually caused by poverty or lack of economic opportunities, especially for women and children, and demand certain services in the destination country. So, kasagaran, victims and human trafficking mostly jud kay women and children. So, nganong women and children man? So, yes, sa next na siya nga slide. What is human trafficking really is? So, unsa man jud ay ni ang human trafficking? So, first is illegal. It is illegal transportation of people for forced labor, sex exploitation, and forced marriages. Next is human trafficking is the recruitment and transportation of people for the purpose of exploitation. Next is trafficking of human beings is their trade or commercial dealing. And the last is the human trafficking is a process of people being in their community and country origin and transported to the destination where they are being exploited for purposes like forced labor, prostitution, domestic servitude, and other forms of exploitation. So, kaning human trafficking, mo na siya nga kanang for example kanang ubano nga for example sa prostitution. So ang mga tao nga mokuha og mga victims para ipadala sa lain nga country para mo to ilang buhaton prostitute mga ingon ana kay kasagaran jud sa prostitution ang victims kay women and children. So, mostly jud kana sila ang makuha because of the prostitution, demand said ang prostitution, and human trafficking is illegal. So, kanang human trafficking kay bati na siya nga buluhaton niya daghan jud kaayo ang mabiktima ana because of the false promises of the traffickers, and makuan po ang mga traffickers because of the recruiters. Ang mga recruiters, mura sila mag-survey kung asa dapit ang mga tao nga dali nila nga makuha. So, mga inganana. So, muna siya ang human trafficking. So, ang mga victims, exploit dito sa lain nga country para sa ilang mga purpose, para like ma-force marriage baron sila dito, ipugo sila pakasal ato nga tawhana, or
kanang sex exploitation, katong makigkuan dito, sex para mga kwarta, and then forced labor. So pugson sila og patrabahoan ng trabahoa, which is illegal. So next is, what is the causes rather of human trafficking? So unsa di ay ang hinungdan aning human trafficking. So first is unemployment. So first, unemployment. So daghan jud kayo ang mga tao karon nga walay mga trabaho. That's why na exist ni ang human trafficking, kay kani sa human trafficking tungod sa walay katrabaho, murag maingganyo sila nga mo trabaho because makatrabaho na sila, but they do not know nga kung makatrabaho sila ato kay bati di ay ang ilang binuhatan. Kuan victim na sila sa human trafficking. Next is poverty. So tungod sa kapobre, tungod sa kawalay kwarta, mao nang cause pud ni siya sa trafficking, kay tungod walay kwarta, taga-adlaw dili maka-provide sa basic needs. So kasagaran jud ang makuha nga mga victims kay mga kanang galisod. Next is absence of a social safety. So walay tarong nga safety dira sa ilang kuan baron, sa ilang community ba karon or unsa na diha. Next is political instability. So next is status of violence against women and children, and the next is the low risk and high profit. So mo ni sila tanan ang hinungdan nganong naay human trafficking. So next is, what is the demand of human trafficking? So unsay demand sa human trafficking? So unsay mo idea nga unsay demand sa human trafficking? Okay, so mo na sila ang mga demand sa human trafficking. First is demand of prostitution. So demand for prostitution. So as what I have mentioned earlier nga kasagaran jud victims kay women and children. So bisag bata pa na siya, pwede gyapon na siya nga ma-prostitute, kay as unsa atong nakita diri sa atong palibot no, nga daghan jud kaayo ang mga victims sa prostitution because of sa kapobrehon, dili sila maka-provide silang needs. That's why mabuhat sila ana nya ipakita ilang mga lawas. So kuan ang makita ilang lawas na ang mga nakita kay mga tagalain nga country, and through silang gipambuhat kay mga kwarta sila mo nang kuan na sila makakwarta sila mo nang murag di nila hunahunahon nga illegal ang ilang gipambuhat. Victim sila sa human trafficking. Next is demand for cheap labor. So demand sila sa kanang for cheap labor, kanang mga trabahoon like construction or unsa pa na dira nga, for example kanang trabaho mingali ng mga limos sa lain nga country nya, daghan pag mga buhatonon nga ma-exploit ka sa lain nga country nga mga cheap labor. Next is potential profits are very high. So mga dako jud kayo ang potential profit because of the human trafficking, tungod sa mga victims, tungod dako jud ang potential sa kanang profit. So madako jud siya. Next is